Mary Jason Awak. Fry Farrell fashion my dear Connell. When you see in the hot, huh? I was taped all lodged, huh? Mary Jason Awak. On tea, not one lodged, ni more of a gillick. Right. Well, you know, how you're dog already, huh? Ah, Neil. Neil Mush. Pig, tá cuairtear agad. Come leis céal faoi bheith stachar bhór good breakfast. Seo, well, bhhainnig go dúch fá síos go dtíon stáisiún ling. Ní léon échal ar tacht an uair ach bheith mis buchasach do chuid cóibrú. Oh, cínte, tu come le bnis fáideach. No, ní gá. Fanna mud go dtí go méid do breakfast it good. Oh, no, come on. Ní fear breakfast a méiríon chu. Well, mes hásta éon chawr I chwrt jeep, huh? All right, probably some more. Oh, fick a bit bot. Let's get a reason. Right. Come on. Níl sé scail amúach. Amsa tása. Háil me sin cumrádaí tá a bhí am chamá. Chun me mór aní sin na hosa. Taimí nó ceall as bar bháil in crétar. Neannach do chumid an ón. Nún go sásna dús. Leis sin nún America. Is a tunnel fer mo jobber. Stifi chair mhór wasta. Mun yn gwneud hon sgart. Yn yr ysbeirl y cachtar yn dawdach beli gwiwr. Gwyn sy'n cadw fi mwyd i'n hys y tunnel. Nwg ysyn o gath y cwyd ein. Fi sy'n cadw i'n mwyd lob sy'n. Hai cysel i'n fi mwyd i'n. Na'n y harlwn tîm pysdi. Kompressor môr fi ac y pys hon. Geraf eich brwyr y tunnel o'r sef ysyn ysgach yn iawn machas. Das ten ik op la TV keer, dat moet je kantje de maal. Dat de vlees gehoos. Die gaat simpel zo naar als ik in is. Krap moor met in de baas, moet ik er wel er vast gehaald. Als hij maar een goede machine die hem heen vast gaat. Wat wie men noemt met dan? Dat je niet smoen, dat je dus een ganger, pressure gaat zijn. Dat de vrienden met wie timing zien te lachen. Het volle recht te maken. Paul yn y wasio fi chymos go gwyrdd o gawl yn y stechan. A marf yna. Marf. Sgyd rwy'n tŵn sy'n? Cyd i'n ni yna. Smesh gyda'r sy'n cwynydd, roi ebo. Tas am gwrwg bert nhw trwy'r o'r. Nyr yma'n anna gair i efo yna. Mae bran o waith car o'r ffar, gwmpwr o chorp o ma haram. Nyr yn y body bag sy'n o'n gynnal. Wedi bydd o'ch i Sara. Nis nodwri. Ydy re. Ach ni'n higma cech i dŵr o'ch ti a taiming. Dys ygys gar agos heb i'w ymysio. Cyn fri. Ac yn o'ch chalin yn gwmpwr postig yn am o'ch cretwch. Yn clwc i bar amser. Da, wel. Dwi'n mynd anawd ar o ffod o wasio. Ond te nach moel yn y syl siarad bwyliau y liam bod chat o bwychas o hwtla di. So mwy wyr o'ch hwnnw hwnnw mysio bwychas cho. Gwr agos e byw me. Nw gwy fecyn hws o wag. Wag hen. Far bra lwa laid i'r ffolon balaiast. Mae'r agos tysod y wag un hen efn gymor o'n achor i liam la cwnnw. Well, tá bit a fistú ling a gánaí. Agus sé an chasúlacht atá an scéan is ná nach ra bhéim bhainte géan den eile le heachtar Tommy Ryan. Bhí sár fad a cruúlacht a go bhar. Gadaíocht agus arsan in a measc. Ach an rud ná tuige méid na ná. Céim fá go rana sé. Garage Vihil, mar hargat.
Ní léon éana se gin gur raibh éon bhainte géine leis an achtra. Agus tréis an fistracháin ar fad, ní féidirling éon nasca aimsú idir a héin agus éon duine. Ar os na rún. Smaoine se bidí bhar Andy ó neachtain. Ar le Bernie, sin íon bhean a dhéanam na cúnta siad na pompa. Ach, tá sé héin sa frisún faoi láthir nach chuid? Tá, ach ní rá chuir rud mar sin bach le na léide sin a díomh. Na bhúltí mar rálam nach bhéach duine mar sin scéala chuir amach, well, tá meach sé gur a deaba áil dinta mar díara ar a tíomh mó. Ach cén móta a bhecha gé? Ó deas amach gohfuil le. Bernie agus míhall a gairí a bhór le chéile a gairid, béidir go chóla se faoi sin agus gohfuil clocha cín sa muine le go bhíhall. Mar atá go tain? Go díirech. Áhacha. Ní cuirpeach me seoach. Well, sin leidnar chéine mar ar gdí seo. Gur míle maithagad a haig. Tá fáilteú a leir. Sin bhfuil stocha, go fáil, féta tú ameacht, agus gur maithagad a ríis. Na habere. Na habere iad. Mar a dúirt me hanna am be bheit me cúna chuirtí tuair me díbe. Mar bhí bainteag éanaine eile le seo. Tá mis í ggéara go méarfaí freisintéir. Mar caiisib cuoinú gur gortaíomh mo bhac héin go duna sa bléasca seo. Lá baide se gaí. Dún an doras. Mas búr mo chufnein ar irí róhaithadran ar bhí meid gabar le chéilean seo. Níor hachan tú riamhlam. Hil me gur tú lelasach, ceandána, neamh garmúil úranta. Go minic chuirta de leas pásanta ar bhaithas an stáisiún. In anion sin is tú an duine is sinsrí san áitinis. Agus tá muín ara ag an mód manisteach dasad. Is leat an affic seo se hamach. Cum leisce? Tá má híal carabon os cean. Ní féidirlam smuoinú ar an radio faoi láthair agus os rud é go bhfuil Seán Bachtain capacitated tan borda géirí airsa job peanna thógáil agus an radio chuine le gimacht. Go dtí go bhfuil mé takeí ag an féin arís. Tá má jobbal a brathart lei sinna dhéanú an bhfuil? Tá. Gur maithagad. Agus Katrina? Seálín? Is mise a bhfuil de aim sa don mórd. Nálaigh síos mé. Cogur, bhí me smuoinú fin síir sin go béite. Béit na ceachan a chuir cealla choribe. Ha? An béidir chuircham godáanú agus é úsad mar cheúir ar híal rabí bhfuil sa. Ceap go bena heastach bh héin, you know? Mágad tá tú, heis méid a hála? Well, mar ómás go bhfuil sa. Gyd i ceapan do héin. Jeez, Harry. Be Robin car sarbhí am sa díomh. Má cheam sgúis go tíos go béite ag páirtear heis méid a hála gan fearbocht. Couldn't retain it east. Yeah, sorry, I'll take him. Ní ránach smuoinú bhfuil sa. A mis cheap go dúir man sac Louise má mi chéad híní wafiiciúil. Cadera? Well, Johnny gur sin smuitiú a dóia go béige short-handed agus atá tart an seáil ar na hóí. Okay, tá gachar a gam. Ní an chafi facan. Ó, ní. Fé tú cocktail íonna. Á, ní an chocolate syrup, seo Louise. Bhí me seach gur biscí le chocolate syrup. Cim fan a ruirtá sin?
Wel, ja, mae gymach na da sin. Wys ag ydyn, risi sy'n eistedd siwpa ag sfa pacagila a ffa cwydyn y chakras nhw'r sio. Wel, ag yd mi chiart, Louise? Liam, no, rah me she's nicht there. Tá sag me sin. Tá sag me. Liam. Tá brother. Tá sé imi o bhain. Gurmad. Fatfrúd. Ní héigim cechult an fan sa teach seán éach Gomez ag Morticia Adams. Tá sam. Wel, ceap na héanam rud céan ar dús. Ach, an camera rá, a bhug me stachan seán, maithim go me fáil na cheart ar haid go dtír an chéadú riamh. Lucky you. Wel, sé ma ahra. Níl an neartta mar sin. Agus, níl samach. A hos me go ar maithim... Wel, níl ein dáta nach gúil nascán. Ní féile me héana. Is tufa foiil na isce, mar dyr siad. Wel, mas tuf mus, is tuf rís a taig. Agus brachot se fan gefad amachweis dat toen aan. Tá sam nach ein níomh. Ach... Wel, tá an cháirdas hedring. Tá sé dul méid in ein lei. Ní man an bhíú a gceart. Ní hiigim héana fiú. Ach, tá sam gúil an rud a tarlú táhachtachtam. Agus tá mé ggéir tá sin na hiiscint. Tinna ma ma ího. Wá láta. Ach, camera rá láta go gapan féin gúil se creepy as hell. Wel, mar mé ní an níomh. Ach, tuair seanstá. Níomh? Jeez, se costa sin bloody dawl. Well. Féach cé táid seo, ha? Ciara. Tá fáilte rúta stór. Gurmad. What are you now, bud? Grád letas a flóta. Brenna bhí an íimiisiirne. Sé taigúne. A bénis. Hus cechi úla set sin. Well, mas mis chun naint fís a betru sin afa. Ce fáis nach gon teis níntas arm a bheic. Mas ar taig íalach maina. Íalach. Ce chu sé íalachart? Ug taig aige dom le fáin heistrí, right? Thug taig aige dit? Hug. Stú te go gahin aint fís fós a betru lehin taig do lana. Ach sé héanam steach san nofig agus chud security tape in sin. Dú te go nó sé go gátaí leis tá nascon na bhéal ma dear. Agus? Well, chun scíal fádi an gár. Chun sin tape gotí go... Chun sin tape gotí go ac am hes agus Angela hís a go trá an laidin sin. A spy bradach. I nógus look ní ma broder as main. Ach tá ma cíns go binna fáis a tam í roiin le díalsáins mach. Ach bhíal, catróla go gárdis scéal seo. Ce fá greitin tú? Tá go síl mór go dearg bhré go dúidu. Look, Michael, I swear to God, I'm against the Phoenix. I swear each man needs to go to first hung to cost na hike. Brand the fashion contract nie gaan to way. The birds marry han henige. Is the fact I'm going to get vertel til liste maar sapra. Hi. Shh. Bent hier geen sugar sheets? Kan zeg. Sorry. Dat waard. Cur le haid se? Not buid ar dómid na hána. Right, Gurmad. Well, fónar beidir ascail tunis. Ní ein fónar an bheil am héin nacht. Ná me se. Se. Tá Cork Square gantar.
dúilt té? Ja, Stin seo. Ó, Jaall, cad a hádan seo? Tá gar ná? Just mé grí ag an réitú gom héin. Tá mé mar fálagus teach an seán eáil. Well, céirt faoi, má haine sé isteach go gaiilí néonn leat. Si go isteach seán agus iní sin a gofa méidir más le béle. Bhirta bhí. Me sé sin cear leor le? Ja, feic sé sin a bhhaid níos fear. Gur míle má go tam. Ná bhí búla. Well, tá fin se go le bhaim mar nach. Edim sais buzzed. Yeah, mis freisin. Liam, stop. Stop. Oh, sorry, Vernie. Just, think keen to go to Glasser and theirs? Ná ha buna mun skur skrifu tresa tot sa ríist. Kenneth war has mar le to frigus hundu chan mas mun groisa, ha? Níl man skrifa tresa ná chorbe. Sé bhá gan út na chuir. Mar bú tú skrifa tresa, ke go tú skrifa? Tá me scríb ag Ireland sán mar smaile fisvedán. Ban atá a lorad penpal. Well, Ireland on the walk. Penpal. Ach, cas ó friggin álí ní, seo? An tuignar sa héimis. Bíchas ad nachhfuil sa sílteach ceogus ní bhairan muideach seall be gear. Agus nachhfuil me sin seaachláán seachtain óúgus a haran óháide go tanúna branú sa strí seachta cachas í deúlbeit a friggin, wagus a gart. Tusa, cólád ban atá bhaim a héimis, agus ní len chans in is. Far go ducha séir eis ní smó. Am se buchas le dí. Well, tá tresa etsa, ní léon duna amsa. Agus hochra me gan níanaan rud a cinnt faoi. Rud a cinnt har go tintacht. Scríomh ag seaúidir go háchaile dá thuas a lána tíide, tá caiite mai leanana bobbal na USA. Nach hat tá ragus mrán tra se go dtíil. Os súla machtaí am dan fiú chud fol. Corín féin. Cas in nóbh chun má. Kit an sin? Mishe, Padre Dunny. Ni ran glas el dalos í staide. Dunny, díom an nach chóirtú na trúlim lír bhide. Well, tá brona feidir ach níach mé. Tú tá sin líam múach? Í bhágaí? Ertje bier weg. Ja, tjager je lacht haar heeg, en de grakken heen hewel. Hoe zeg je dat heen, Angela? Ach, niet steeds meer. Geen fabel toe je taigo gassen te riest. Hees je mij de dinges maar goed. Hoe knie me kind je gart noord de kind? Brechen met je regele. Dat is goed heensje. Ja, ik heb al toe eentje. Ark, je viewt dat je al ik naar die lesje stieltje. Ní bheit tarint airde tíir méad a hála idirin, agus gur maithe bíon duit. Níl bhil a bíagat mar bhil tú gabal de cruthú goró. Bante téagla sé nearar an isciras. Beidir nachhfuil. Ach abad is a méid se le taigh weimse. Ablis nachhol se stop lumsa. Mas tád ag sé spleagam. Agus rúda le díras tú leis.
Ablis go mé me goscail sos go lua, agus gá Albert mar bhí bertaí am. Agus sinna méid? Sinna méid fao láid. Stina mé dhearcht an rud a th ládrane, go na haint steach a scéal má héad me. Gur míle maithagad. Cagra ferbach náirí. Yeah. Wat sagúil se mána cín go bhám go mu réile marach ar happily ever after. Yeah, tá sam. Aine sa bhám ar do winter féin am se. So, mas tú cadéirs mu slub? I mean, cá sé mu inis héis choilthart? Well, an cam smíú a rudaí. Mit nar táir le cop 7 nuscas. Brenna Vernie. Ní man go síos máin ar méid grágus takeíocht dú chamó. Tá sé tain. Is tú ró ácham. Gus tá náidirmsa ón crách rí agus antrahainmart. Liam, heastal na bhí tú testal. Agus níana me dermad go dóir sin. Agus zahir mahu. Wat said wine boss Robbie Glorasum sa freshen. Tá sam Vernie. Sí, chuann rudí mar sinna cuimna hu, ar cecho tábhadach sa rudí de héal. Agus ar cecho gear sa tá se. Go ddíireach. Airím grás man sin na cop 7 nus, as grás ma gam héal. Airím héinarta? Choríre? Ach fós kam smíú a rudí. Nar botún sin tam héal a Vernie agus. Se ná rá a ceirtí nach am hain agus chote agus gafan. Take me sin. Liam, be grá gúnaí am chuit. Fear maithe tanna a bhíthe. Sulúgan go díad a heilead. Peist go ghil se tailteúgad. Aidirlumm Angela, na bhí chiimrí burt fao sin. Mus a hain. Ach tan síl seo bhhadra jaar. Dítan se bheith láiste an gghearide sin níos ná Robbie, nó ná teán. Tá sam munisce tá táhachtach. Agus sinna fágan éidir leis an gná seo. Agus éidirlumm le Bernie go má bíchsat. Aniad se sin gré leat sa bhíthe. Bhil tá sin rá le bíchsat. Agus rudaile, tá go le gearar me fósa. Bhil sat, bhí mis cheappas go dtí seogar me ná, marach lei sem méidir bhí am. Ach nílim. Angela ní héon amman an mis bíchsat. Tá sam ghil seans máin go méidir go nniúltach Bernie me. Ach má déidir fear fadó, ní cháil fear a bhisníí a bheith bíchsat.